हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल टॉपर क्लास में प्रदीप सर आमे तुमर सप्तम श्रेणी नुआ गणित प्रकाश बही चैप्टर नंबर 3 संख्यार मझे बिंदुर कमाल पेज नंबर 69 पर्यंत डिस्कसन कर देते। आज आम पेज नंबर 69 को डिस्कसन करवा जोटा कि तुम अच्छी दशमिक संख्यार चिन्हट और तुलना। तो समस्ते पेज नंबर 69 ओपन कर। आज आम पेज नंबर 69 रु पेज नंबर 73 पर्यंत जो क्वेश्चन आंसर अच्छी डिस्कसन करवा। तो समस्ते वीडियो को शेष पर्यटन देखो और जो जो क्वेश्चन न बुझीपार मत कमेंट सेक्शन जन। ओके ठीक अच्छे। तो चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा। दशमिक संख्यार चिन्हट और तुलना। दशमिक संख्या 1.4 को विचार को नवा। यही संख्याटी 1 और 2 मध्य स्थानित हो। संख्या रेखार 1 और 2 को 10 समान भाग में भाग कर समान भाग नेले आम 1.4 को चिन्हट कर से कही आम 1.4 को केमी दर्शेबा से आम ये देखा बुझला। तो आम 1 रु 2 को नवा ताकू कौन करवा 10 समान भाग करवा जोटा तुम 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 से आम कहला 1.4 दर्शा को। तो आम 1.4 को दर्शे देले यहाँ तुम 1.4 ठीक अच्छे। क्वेश्चन देख देखिए कौन ना संख्या रेखा ऊपर 1 और 1.1 मध्य समस्त भाग गुड़ी को चिन्हट कर 1.01 बुझे यहाँ तुम हो 1.01 देन यहाँ 1.02 देन यहाँ तुम हो 1.03 देन यहाँ तुम 1.04 देन यहाँ तुम हो 1.05 देन यहाँ तुम 1.06 देन यहाँ तुम हो 1.07 देन यहाँ तुम हो 1.08 देन यहाँ तुम हो 1.09 तापर यहाँ तुम कौन 1.1 एमती तुम समझे चिन्ह दब है। तो मुझे स्क्रीन रे गोटे तुमको स्क्रीनशॉट देखी देती तुम चाहिए आपको कर बुझीपार। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देख कौन देती संख्या रेखा थी अक्षर गुड़िक दशमिक संख्या चिन्हट कर और लेख ठीक अच्छे। तुम यहाँ दी 5 यहाँ दी 5.1 तापर देख ये 5.1 को आम लिखिपर 5.10 बुझला ना नहीं 5.10 आपको लिखिपर। तो देख तापर आम आपको सजे पार यहाँ तुम हो 5.01 ये गाटा है 5.01 तापर 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 तापर एटा कौन है ना तुम है ना 5.09 बुझला 5.09 तुम हो ठीक अच्छे। तापर देख बीटा तुम कौन हम यहाँ हूँ 5.10 तापर 5.11 5.12 यहाँ तुम बीटा हो 5.13 ठीक अच्छे 5.13 देन तुम सीटा हो तुम 5.2 हो 5.20 लिखिपर सीटा तुम 2 हो कम देख 5.13 तार 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 है ये तुम 5.20 ताको तुम लिखिपर 5.2 बुझे। देख यहाँ 5.3 लिखे मैंने यहाँ कौन ये तुम 5.30 तापर अच्छी यहाँ कौन हो तुम ना 5.31 हो बुझीपारे। तो समस्ते ताहले तुम एटा हूँ तुम एटा आसला 5.09 बीटा आसो 5.13 देन सीटा आसो 5.2 देन डीटा तुम आसो 5.31 समस्ते खातार एति करनब ठीक अच्छे बुझीपारे। तो समस्ते केन कर देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देन आम देखा दशमिक संख्यार शून्यर पहरी है ठीक अच्छे। तो सोनू कहला 0.2 को 0.20 0.200 रूपे लिखा जाई पारिबो। नौका भाविला जे दशमिक संख्यार डाहाण पार्श्व शून्य लिखिले दशमिक संख्यार मूल्य परिवर्तन हो पारे तुम्हें कौन भावुच जे सेटा परिवर्तन हम ना हेनी सी कही आम 0.2 को 0.2 को आम 0.20 लिखिपर 0.200 लिखिपर। तो यहाँ से कहते एगुड़िक मध्य क्यों दशमिक संख्याटी क्षुद्रतर और क्यों दशमिक संख्याटी बृहत्तर। क्षुद्रतर संख्याटी कहले आम लिखा 002 यहाँ तुम क्षुद्रतर देन बृहत्तर कहले आमर
0.2 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? এই কোশ্ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିନେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତର? ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହେଉଛି ତମର 0.002 ଆଉ ବୃହତ୍ତର ହେଉଛି 0.2। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି? ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ କିଏ କିଏ ଆମେ ଦର୍ଶେଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛି। ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଦେଖ ତମର 4.5 ଯାହା ବୁଝୁଛି ତମର 4.5 ଯାହା 4.50 ମଧ୍ୟ ସେୟା ତମର ହେଇଯିବ। ଆଉ 0.04.50 ସେୟା ତମର ଏ ତିନିଟାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ। ବୁଝିଲା? এই ତିନୋଟିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତମର ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ? ନା ତମର 4.05 equals to 4.050 ହେଲା। এই ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବି ସମାନ ହେଲା। ତମର ଏଇଟା ସମାନ ଆଉ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ସମାନ। ତାକୁ ତମେ ଖାତାରେ କରିନେବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନା ଏଠି ଦେଖ 0 ଆଉ 10 ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର 1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 3, ଏଇଟା 4, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର 5, ଦେନ୍ 6, 7, 8, 9, 10 ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି କାହା କାହା ଭିତରେ? 4 ଆଉ 5 ଭିତରେ ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ 4, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଆମେ 5। ବୁଝିଲା ତ? 4, 5 ମଧ୍ୟରେ ସେ ତୀରଟା ଥିଲା। ତାପରେ କହି ଦେଖ ତ 4 ପରେ 5 ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର 4.1 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 4.2 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 4.2। ଦେନ୍ ତାପରେ 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 ତାପରେ 5 ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୀର ଚିହ୍ନଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି? 4.1, 4.2 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା 4.11 ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 4.11 ତାପରେ 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 4.18 ହେଲା। ହେଲେ 4.18 ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିବ ହେରି 4.19। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି? ନା 4.18, 4.19 ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ନା 4.181 ତାପରେ 4.182 ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। 4.183, 4.184 ତାପରେ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ଆସିଲା? ନା 4.185 ଆସିଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଏ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ତୁମମାନେ ସବୁ ନଜର ରଖ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଏଠି 0 ଆଉ 10 ତାହେଲେ ମଝିରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଥିବେ? 10 ସମାନ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଥିବ 1, ଦେନ୍ 2, ଦେନ୍ 3, ଏଇଟା ହେଇଥିବ 4, 5, 6, 7, 8, 9 ତାପରେ 10 ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? 3 ଆଉ 4 ଭିତରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3, ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 4। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ? ତାতে 2 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 3.3, 3.4 ଏମିତି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଯଦି ଦେଖ ସେ ତୀର ଚିହ୍ନଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି? ନା 3 ଆଉ 3.1 ଭିତରେ ଅଛି। 3.1 ଭିତରେ ଅଛି। ଏ 3କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 3.0 ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। 3.0 ଲେଖିପାରିବା। ଦେନ୍ 3.1 ଭିତରେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା 3.01 ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ହେଇଯିବ? ନା 3.01, 3.01 ତାପରେ 3.02, 3.03, 3.04, 3.05 ଏଇଟା ହେବ 3.05। ଦେନ୍ ତମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା 3.06। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସିଲା? ନା ଆମର ଏଇଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି? 3.05, 3.06। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 3.05। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 3.06 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ତାହେଲେ ନା 3.051 ହେଇଥିବ, 3.052, 3.053, 3.054, 3.055, 3.056, 3.057, 3.058 ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା 3.059। ବୁଝିପାରିଲ? ତ 3.059। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଜାଣିପାରିଲେନି? ତାହେଲେ ଚିହ୍ନ ତାର କ'ଣ ହେଲା? ନା 3.059 ତମର ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି କରାଗଲା? ଏଇଟା ଟିକେ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ କରିନେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କର ଚିହ୍ନଟା ତମର 3.059 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି କଲି ମୁଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ନା 9.876 ଆଉ 0.407କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ମୁଁ ତମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବନେଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 6କୁ ଆମେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତମ ପାଇଁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା କରିଦେଇଛି। ତମେ ଚାହିଁଲାକୁ ଖାତାରେ ପୁରାଇବା ଡିଟୋ ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ତମେ ସେମିତି କରିନେବ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି 9.87। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 0ରୁ 10 ଭିତରେ ନେବା। ଏଇଟା ତମର 1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 3, ଏଇଟା 4 ଏମିତିକା 10 ଯାଏଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ତମର 9, ଏଇଟା ତମର 10। ଆମର 9.876 କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି? 9 ଆଉ 10 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି 9ରୁ 10 ଭିତରେ ନିଆଗଲା। ତାକୁ ପୁଣି 10 କରାହେଲା ଯେଉଁଟାକି ତମର 9.1, 9.1, ଏଇଟା ତମର 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ଲେଖା ହେଇଛି 9.8। ଏଇଟା ତମର 9.9 ଲେଖା 9.9। ତାକୁ ପୁଣି 10 କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ? 9.81, ତାପରେ ଏଇଟା 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87 ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ତମର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା 9.88 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି 10 କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା 9.871, 9.871, ଏଇଟା 9.872, 9.873, 9.874, 9.875, ଦେନ୍ 9.876 ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିରେ କ'ଣ କହିଛି ନା 0.407। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି? ନା 0ରୁ 10 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ମାନେ ଏମିତି କରିଦେବ ନା, ତାପରେ 0ରୁ 10 ନେଇଯିବ, ତାପରେ 0.4ରୁ 0.5 ନେବା। କାରଣ ଏଇଟା ତମର ଦେଖ ଏଇଟା ତମର 0, ଏଇଟା 1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 3, ଏଇଟା 4, ଏଇଟା 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର 0ରୁ 8 ଭିତରେ ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 0.407 ଅଛି। ତ 0, ତାପରେ ଏଇଟା ତମର 0.1, ଏଇଟା ତମର 0.2, ଏଇଟା ତମର 0.3, 0.4 ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ତମର 0.5 ନେଲେ, 0.4 ନେଲେ, 0.5 ନେଲେ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି 10 ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ 0.41, ତାପରେ ଏଇଟା ତ 0.42, 43, 0.44, 0.45, 0.46 ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଦେନ୍ 0.40 ଆଉ 0.41। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ 0.401, ତାପରେ 402, 403 ହେଲା, ତାପରେ 0.404, 0.405, 0.406। ଏଇଟା ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 0.407 ହେଲା, 0.407 ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତମେ ଖାତାରେ କରିଦେବ। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଏ ବି ସି କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ କରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ତମର 5, ଏଇଟା ତମର 10। ତାହେଲେ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଉ ବାକି ତକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ତମର ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ 5.5, 5.5, ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ 6, ତାପରେ ଏଇଟା 6.5, ଦେନ୍ 7, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 7.5 ହେଲା, 7.5, ଦେନ୍ ଏଇଟା 8, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 8.5, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 9, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର 9.5। ତାହେଲେ ଏ ତମର ହେଲା ଏ ଆଉ ବି ଆଉ ସି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର 6, ବିଟା ହେଉଛି ତମର 7.5, ସିଟା ହେଉଛି ତମର 9.5। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ମୁଁ ଦର୍ଶାଇଦେଲି, ତମେ ସବୁ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଇଭଳି ଦେଇଛି, ସେଇଭଳି ନିମ୍ନ କୋଠରୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇ ଲେଖ। ନା ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର 8, ଏଇଟା ତମର ହେଉଛି 8.1। ବୁଝୁଛୁ ନା? ତ 8.1କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 8.10 ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝୁଛୁ ନା? 8.10 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 8.01 ହେଇଥିବ ହେଲା, 8.01 ହେଇଥିବ। ବୁଝୁଛୁ ନା? ତାହେଲେ ଡିଟା ତମର କ'ଣ ନା 8.01। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? 8.01। ତାପରେ ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ 8.02, 8.03, 8.04। ଦେନ୍ ଇଟା, ଏଇ ଇଟା ତମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 8.05। ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ 8.05। ଏଇଟା ତମର 8.05। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଡି ତମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା କ'ଣ ନା 8.01 ଆଣ୍ଡ ଇ ତମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା 8.05। এটা ଟିକେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହିଛି ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଏଫ୍ଟା ଏଠି ଦେଖ 4.3, ଏଇଟା ହେଉଛି 4.8। ବୁଝୁଛି? ତ ଏଇ 4.3କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 4.30, ସେମିତି 4.8କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 4.80। ବୁଝୁଛି? ତାପରେ ଭାବ ଆକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବି ମୁଁ କ'ଣ ନା 4.35 ନେବି। ଆମର ଏଫ୍ଟା ହେଇଯିବ 4.35, 4.35। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିବ 4.40,
4.50 जोटा तुम जी जी हो 4.50 है लिख जी 4.50 बुझिपार लिख दो जी रे 4.50 बुझिपार ना बुझिपार देन तुम यहाँ 4.55 तार 4.60 4.65 4.70 4.75 4.80 यहाँ तुम कि ना 4.85 हो बुझा ना एजटा तुम हो 4.85 बुझिपार ना बुझिपार तुम सब खाते लिखिद है एफ जी एच तुम के खाते करदे देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक देखो आमको ये कौन कही ना ये देख कौन अच्छे 6.456 6.465 तो प्रत्येक संख्यार एक अंक सामान अच्छी ये एक अंक अच्छी ये एक अंक 6 ये भी एक अंक 6 देन देखिए आम दशांश घर देखा देख दशांश घरे ये 4 अच्छी ये भी दशांश घरे 4 अच्छी बुझिपार प्रत्येक संख्यार एकक एवं दशांश स्थान सामान अच्छी देन ताकू टी आम जा शतांश घर को देखा देख ये शतांश घर आसला सब ये शतांश घरे 5 अच्छी ये शतांश घरे 6 अच्छी तो ये ना अलग होगा मत कहल 6.456 बड़ ना 6.465 बड़ ना निश्चित भाव यहाँ बड़ हो बुझे तो ये टाइप आम बड़ सान को चिन्हवा देख ये कौन कही यही अवस्था आम संख्या द्वय मध्य तुलना को बंद करवा कहीं आम निश्चिंत कि यापर अंकगुड़िक आम उत्तर को प्रभावित करना तो आर आंसर में मुझे तुमको गोटे स्क्रीनशॉट देखा से तुम ये जगह से आंसर टी लिखिपर क्वेश्चन आंसर आम लिखिपर दशमिक संख्या गुड़ी तुलना करने समय जो स्थानीय मानर अंकगुड़िक अलग था से स्थान में तुलना करने बंद करूँ से स्थान में जो संख्या अंकटी बड़ होता है से ही संख्या बृहत्तम संख्या अटे बुझिपार तापर देख क्यों दशमिक संख्या गुड़िक बड़ बड़ कि आम दर्शा ये अच्छी 1.23 ये 1.32 देख ये एक घरे 1 अच्छी ये एक घरे 1 अच्छी दशांश घरे 2 दशांश घरे 3 अच्छी बड़ किए दशांश घरे 3 बड़ ये बड़ हो 1.32 ठीक अच्छे ये देख एक घरे 3 अच्छी ये एक घरे 13 अच्छी बड़ किए 13 बड़ 13.800 ठीक अच्छे 13.800 ये देख सी देख कौन देती 1.009 1.090 एक घरे 1 एक घरे 1 दशांश घरे 0 दशांश घरे 0 शतांश घरे 0 शतांश घरे 9 बड़ किए हम ये बड़ हम ताहले 1.090 ठीक अच्छे बर्तमान आज आम ये क्वेश्चन करवा देन बाकी तक नेक्स्ट वीडियो करवा समस्त वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सांग चैनल टी शेयर कर रोचे धन्यवाद।